बयस हेलानी आपनकर काग बयस हेलानी काग तुमको बयस होइतो भाई हमको कौन बयस हेलानी बस बस आपनकर सबुदिन एमती 2000 मसिया अरे की कथा है तुमको बयस होइतो मत कौन बयस हेलानी 2000 मसिया कौन आप 95 95 रु एमएलए हेलेनी आपण कोन गरीब लोक मु गरीब लोक नहीं तो किए कहला आपण पूरा 2.5 लाख टंकार चश्मा पिउछंती हाँ मु गरीब बोली तो कहूनी एटा 2.5 2.5 लाख टंकार चश्मा तो आपणकर जीवन में आशा आकांक्षा किछि ना किछि नहीं भल खाइबी भल पिंधिबी पढ़ा पढ़ी आपण केते करछ आज मु मैट्रिक तो पास हेइनी मैट्रिक फेल पूर्ण मैट्रिक फेल आपण जयनारायण मिश्र को मारले ना जयनारायण मिश्र आपको मारले जयनारायण दादा कलर धरवा ठीक नो आदो ठीक नो कलर धरवा गुरुत्व नो ना ना गुरुत्व आमे जाइकरी स्पीकर को डायरेक्ट बाड़ेकरी तां टेबल बाड़े के अनुरोध करबा मु भाबिले आउ किछि माड भीतर हे जाय छै कथा होछि माड हेछि काई हेनि हेछि माड भाईनी प्रति केबे डरेनि भालो भाईनी प्रति केबे डरेनि का बड़ लोक को उत्तर दे माइक टणा कथा पड़ले विधानसभा रे हट्टगोला बंद कथा पड़ले आपनकर भूमिका आपे आपे पड़े आस नवा विधायक माने युवक पिला जाक तां ट्रेनिंग दबार अछि माने ट्रेनिंग एमती दउछन देखो भल भल विषय को दउछु राज्य रे नाबालिका केते गर्भवती हित हॉस्टल रे होंतु बाहर होंतु जे कोन जगह हो नाबालिका प्रश्न गोटे प्रश्न म नाबालिका मारो बोली समस्त डाकिले मारो हाँ मारो असभ्य भाषा रे मां को गाली करी आपण का को मारना छी विधानसभा रे मुखिया का मारपीट पवित्र मंदिर रे पास मार आपण को आलोचना कले भल लागे ना पोडियम ऊपर चढ़िले भल लागे आलोचना कले भल लागे डिबेट तो बढ़िया डिबेट मन फुर्ती हुए बाहिनी प्रति हाथ जोड़ी अनुरोध कला परे आपण हाथ जोड़ले हाँ मो हाथ जोड़ी आपण देखंतु टीवी आपण खोली देखंतु मो हाथ जोड़ी नमस्कार करछि माननीय मंत्री अरविंद को मोर नेता अछि भक्त चंद दास लड़ुआ नेता बुझले हां तो आपण गंजी पिंधिकरी सोइथिले आपण टेकी नै गले अरे जबरदस्त एते लोक ता भीतर जोता पिंधी पुरले जबरदस्त आइले आनिके फोपाड़ देले मु कहता हमर बेड फोपाड़ देले ए कांग्रेस ऑफिस सामने नमस्कार लाइव 360 न्यूज रूम रो पॉडकास्ट को मु मनोरंजन आपण मान को स्वागत करूची श्रीत तारा प्रसाद वाहिनीपति तांको परिचय आपण को दबारे कोनसी आवश्यकता नाही विधानसभा रे जते गंडगोल हुए से सबुठारो आगरे थांती आउ दूर आगरे थांती एवं गंडगोल कथा जेतबळे विधानसभा रे पड़े सेतबळे तांको ना प्रथमे आसे विधानसभा रु से सस्पेंड हेतिले आउ तांकु नै सब प्रकार विवाद घुरी भुले आजिर कार्यक्रम रे आपण तांको मुहरु विधानसभा कहानी तो सुनिबे किंतु तांको जीवन रो अनेक गुडे गुरुत्वपूर्ण घटना को आपणको सामना को से निजे आनिबे जहाँ मु आशा करी आपण केबे सुनी नथिले प्रत्येक मनुष्यर गोटे कहानी अच्छी जो कहानी आमे समस्ते जानी नथंतु मोर भितरे अनेक गुड़िए प्रश्न श्रीयुत तारा प्रसाद वाहिनीपति को नहीं अच्छी जदियो मो कैरियर रे मु बहुत थर तांको इंटरव्यू करिछि किंतु अतीतर से इंटरव्यू गुड़िक प्रसंग भित्तिक गोटे निर्दिष्ट कथा को नहीं मु इंटरव्यू करिछि मु आज आपण को केते गुड़िए दिग जीवन रो केते गुड़िए दिग जहाँ तारा प्रसाद वाहिनी को जीवन रे घटिची अनेक गुड़िए घटना ता आपण को सामना को आनिबी प्रत्येक व्यक्तिर जीवन कहानी रू आमको अनेक किछि शिखबार अछि मु आशा करी आज पॉडकास्ट आपण को पाई अनेक अंशरे आकर्षणीय हबो एवं आपण माने निजर प्रतिक्रिया रखिबे आजिर एई पॉडकास्ट संपर्क रे श्रीयुत तारा प्रसाद वाहिनीपति नमस्कार आपण को स्वागत करी गोड़ भांगी कहीं आपणकर गोड़टा 27 तारीख दिन हाँ ए जो दिन कांग्रेस रैली चलता हाँ ए 27 तारीख हाँ गोटा मो पुलिस भाईटे से जोतारे चकुट देले जानी सुनी चकुट देले नहीं जानी सुनी कि मु कहि परिबिने चकुट देला लाठीटा जो रानथिले बोले अरे अरे बुलबुलु हाँ भाई ने के नमस्कार करके पळेले माने एमती गोड़ पड़ी गला से जो स्पीड आसुथिले धरिकरी लाठी धरिकी आसुथिले बाड़ी चंद ना नहीं आपण ना बाड़े नहीं से पाप काई मिछ कथा कहबा बाड़े नहीं चकुटी ची एकदम पूरा मो जीवन कलबल हे गला हां कलबल हे गला से उठे से बाटा ए बुलबुलु से देखि दला मो चिन दला
ସେ କହିଲା ମତେ ଆପଣ ଦାନା ଦେଇଛନ୍ତି କହିକି ପଳେଇଲା ଆପଣ ଦାନା ଦେଇଛନ୍ତି କହିକି ପଳେଇଲା କେମିତି ଦାନା ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ତା ଉପରକୁ ଯିବା ଯେ ସତରେ ଆପଣ ଦାନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହଁ ମଝି ଆମ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ହୁଁ 2ଟା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 60 ଉପରେ ହେ ମତେ କାହିଁ ବୟସ 60 ଉପରେ ହବ କଣ ପୁଅ ବାହାଘର କରିସାରିଲେଣି ଆରେ ପୁଅ ବାହାର କଲେ କଣ ବୟସ 60 ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ବୋହୂ ଆସିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଘରକୁ। ବୋଉ ଆସିଲାଣି ପୁଅ ବାହାରିଲାଣି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଫଣ୍ଡଗୋଳ କ'ଣ ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା କରୁଥିଲେ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା କରୁଥିଲେ 30-35 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷରେ ଯାହା କି କରୁଥିଲେ ମତେ କଣ ବୟସ ହେଇଲାଣି ନା କଣ 60 ବର୍ଷରେ ସେ ଆରେ କରୁଛନ୍ତି ମତେ କଣ ବୟସ ହେଲାଣି ବୟସ ହେଇଗଲାଣି କି କଥାଟା ମୁଁ ତ ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲ୍ ମତେ କେତେ ବର୍ଷ ହବରେ ବାବା ମତେ କେତେ? 40-42 ହେଲାଣି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଇଁ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି ହଁ ନାଇଁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ଅଛି ମୋର ଏନର୍ଜିଟା ଅଛି ଏନର୍ଜିଟେ ଅଛି ବୟସ ବଢିଲେ ଲୋକ ଟିକେ ଥମ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ଟିକେ ଥମି ଯାଆନ୍ତି ଟିକେ ହଁ ବୟସ ବଢିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବ ହଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକର ବ୍ୟବସାୟ ଥିବ ହଁ ବେପାର ବାଟ ଥିବ ସେ ଡରିକି ଚୁପଚାପ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ମୋର କଣ ଅଛି ଡୋ ଆପଣ କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ନାହିଁ ତ କିଏ କହିଲା ଆପଣ ପୁରା 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଗରିବ ବୋଲି ତ କହୁନି ହଁ। ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ ପୁତୁରା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଚଷମା ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ପୁତୁରା ଏଇଟା ଅଛି ସେ ବାହାରେ ଅଛି ସେ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲୁଇ ଭିଟନର ଲୁଇ ଭିଟନ କେତେ ଟଙ୍କା ଦାମ ଏଇଟା 2.5 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚଷମା ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଭଲ ଖାଇବି ଭଲ ପିନ୍ଧିବି ଖାଦି ପିନ୍ଧି ମାନେ ଚାଲିଲା ହୁଁ ମୁଁ କେବେ କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଡ଼ିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହଁ କୋରାପୁଟରେ ବି ଥିଲି କେ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କେହି କହିପାରିବନି ଆଜି ବି ମୁଁ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମତେ କାହିଁ ଖରାପ ଲାଗେ ନେତା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ମୁଁ କରିବେନି ଆପଣ ଏଇଟା ବି ପୁରା- ଆପଣ ଆଗରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିବି ହୁଁ ମୁଁ ପଇସା ନିଏ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କିଏ ଦେଲେ ନିଏ ବାକି ସମୟରେ ନିଅନ୍ତି ନା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଇ ଏମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚଷମା କେମିତି କିଣିଲେ ଆରେ ମୋ ପୁତୁରା ସେଟା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଷମା ପିନ୍ଧେ ସେ କେତେ ମୁଁ ତାଠୁ କଣ ନେବି ଯାହାର ଚଷମା 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ଜୋତା ବି ସେମିତି ହେଇଥିବ ତା ଗାଡି ବି ସେମିତି ହେଇଥିବ ହଁ ନାଇଁ ଗାଡିରେ ମୁଁ ତ ଆଗଠୁ ତ ଗାଡି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଗାଡି ଚଢୁଥିଲି କଷ୍ଟଲି ସେଇଟା ଏବେ ନାହିଁ ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କିଆ ଗାଡି ଚଳୁଛି ଏବେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନେଇକିରି ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଅଛି ଫର୍ଚୁନର ଅଛି ଇଣ୍ଡୋଭର ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଡୋଭର ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ସକିଏ ଲୋକ ହଁ ଶখ ଏମିତି ପିଲା ଗୋଟେ ଶখ ହଁ ପିଲା ଗୋଟେ ଶখ ପିଲାବେଳଠାରୁ ସକ୍ ହଁ ଏଇଟା ପଢା- କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ ପଢାପଢି ଆପଣ କେତେ କରିଛନ୍ତି ମୋର ମୋ ପାଠ ଉପରେ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତଥାପି କେତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ଆଜିର ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ତ ପାସ୍ ହେଇନି ବହୁତ ଥର ଦେଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କେତେ ଥର ଦେଇଛନ୍ତି 5-6 ଥର ଦେଇଥିବି 7 ଥର ଦେଇଥିବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି 6-7 ଥର ଫେଲ୍ ହେଲେ ହଁ ଫେଲ୍ ବୋଲେ କ'ଣ ମୁଁ କଥା ଦିଟା ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ହଁ ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ପୁରୁଣା ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ହୁଁ ବୋଲ ତାପରେ ସପ୍ତମ ଯାଏ ପଢିଛନ୍ତି ତ କ୍ଲାସ୍ 7 ନାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲି ବହୁତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯୋଉଠି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ନେଇକି ବାପା ଯାଇ ନନା ଜାଣି ନନା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବହୁତ ଯେ ହଁ ନନା ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି ନହେଲେ ଓକିଲ ହବୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହଁ ହେଲେ ପାଠ ପଢିଲେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବହି ଧରିକି ପାଠ ପଢିନି ପାଠ ମୋଟେ ପଢିନା ମୁଁ ଜମା ପଢେନି ତ ଆପଣ ପୁରା ପୋଲିସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ହଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଥିଲି କ'ଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ 7 ପାସ୍ ହେଲେ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଆମ ବେଳେ 7 ହଁ 7 ପାସ୍ ହେଲେ ପୋଲିସ ଚାକିରି ତ ଆପଣ ପୋଲିସ ଚାକିରି କଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲେୟର ଥିଲି ମୁଁ ଭଲ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲି ଭଲ ମାରପିଟ ବି କରୁଥିଲି ମାରପିଟ କରୁଥିଲେ ଭଲ ମାରପିଟ ବି କରୁଥିଲି ଫୁଟବଲ ବି ଆପଣ ଖେଳୁଥିଲି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମାରିଲେ ନା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ମୁଁ କେବେ ମାରିବିନି ତାକୁ କଲରଟା କିଏ କାହାର ଧରିଲେ ଜୟନାରାୟଣ ଦାଦା ମୋର କଲର ହେଲା କଲର ଧରିଲେ ଆପଣ କଲର ଧରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ନା କେମିତି କଲେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ହୁଁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ଅଛି କଲର ଆପଣଙ୍କର ଧରିଲେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ ଚୁପ୍ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉ ଥରେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଆକ୍ଷେପ କରେନି ଆପଣଙ୍କ କଲର ଧରିଲେ ବି ଆପଣ ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ବି କହିବି ତାକୁ କେବେ ବି ତାକୁ ମିସବିହେଭ୍ କରିନି ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ କଲର ଧରିଲା ପରେ ଆପଣ ଥମ୍ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଡରିକି ଥମ୍ ହେଇନି ହଁ
ବାହିନୀପତି କେବେ ଡରେନି, ଭଲ ବାହିନୀପତି କେବେ ଡରେନି କାହାକୁ, ହୁଁ ଡରିନି କି ମୁଁ କାହାକୁ ଡରାଏନି ବି। ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଛିଟେଇ ଦେଲେ ନା କେମିତି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଣି ବାହାର କଲି। ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲରଟାକୁ କାହିଁ ଧରିଲେ? ଗୋଟେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲୋକ କଣ କହିବି, ସିଏ ଯେବେ ଏମଏଲଏ ମୁଁ ସେବେ ଏମଏଲଏ, ବିଜେପିର ମିଳିତ ଭାବରେ ସେ ଚିଫ ଡେପୁଟି ଚିଫ ହୁଇପ୍ ଥିଲେ, ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଆଉ ସିଏ ମୋ କଲର ଧରିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କହିବି କଣ ତାଙ୍କୁ, କିଛି କହିପାରିଲେ? ମୁଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପରେ ପଚାରିଲି ଦାଦା ଏତେଟା ସେଇଟା ଠିକ କଲନି ବୋଲି। ନାଇଁ ମୁଁ ତତେ ହିରୋ କରିଦେଲି, ତୁ ମତେ ମାରିଥିଲି ଯେ 2000 ମସିହାରେ। ଆପଣ ମାରିଥିଲେ? ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ସେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ବଡ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ, ସେ ବଡ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ ତିଆରି ହେଲାନି? ମତେ ଯୋଉ ମାରିଲେ ପିଟିଲେ ମତେ ରାଗ ତିଆରି ହେଇନି, ଯୋଉଟା ବାସ୍ତବିକ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ରାଗିଥିଲି ତ ପ୍ରଳୟ କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଯେ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଚାନକ ଘଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିକିରି ମାର ବୋଲିକି ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଚେୟାର ଦେଖି ହସୁଛି, ଚେୟାର ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର, ସେ ଗୋଟେ ଇଏ ପୂଜାରୀ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର, ସେ କହିଲେ ଭାଲୁ ତମେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସ, ମତେ ଡାକିଦେଲେ। ନାଇଁ ଦା କଣ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଦା, ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସ, ମାରି ମରା ଦେବେ। ସେଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢିଲା। ତାପରେ ତ ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ କଣ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ। ସବୁଠାରୁ ତ ଆପଣ ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକି ମତେ କିଛି ଆସିଲାନି, ବଡି ମୋର ଫିଲ୍ କଲାନି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କେତେବେଳେ ଛାଡିଲେ? ଗୋଟେ ଧରିଲେନି ଫଟ୍ କିନା, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଆରେ ଦାଦା କଣ ଏମିତି ବୋଲି କହି ଇଏ କଲେ, ବାହାର କଲେ। ପରେ ଆପଣ କଥା ହେଲେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହ? ହଁ ମୁଁ ତାପରେ ମୋ ତରଫରୁ କଥା ହେଲି। କାହିଁ ମୁଁ କଲର ଧରିଲ ବୋଲି ହଁ ଦାଦା ଏଇଟା ତମ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲୋକ, ତମକୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦଉଛୁ, କାହିଁ ଲାଗି ଏଇଟା କରୁଥିଲ, ତତେ ହିରୋ ବନେଇଦେଲି ବେ। ତାପରେ ଆପଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ? ହଁ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ 2-4 ଦିନ କଥା ହେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଧର ଆପଣ ଆଗକୁ କେମିତି କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ? ଆପଣ ଯାଇକିରି ଆଗ ମାଇକ୍ ଟାକୁ ଟାଣିଦେବେ, ଆପଣ ଆଗ ଚଢିଯିବେ। ମୋ ଦଳ, ମୁଁ ମୋ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଁ କାହା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାର ନାହିଁ। ଠିକ କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ମୁଁ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଦାବି ରହିଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ କାହା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିପାରିବିନି। ସେ ମୋର ସେଇଟା ହଉଛି ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ, ଜେନେରାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 90% ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଆଗୁଆ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସ୍ପିକର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ କାଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ କାଲା ତା ଆଗରେ କଣ ଯେ ଶୁଣିବନି, ତା କଣ ଯାଏ, ଘଣ୍ଟି ମାରା ଯାଏ। ଠାକୁର ପାଖରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ସେଠି ଯାଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉ ପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟିକି ମାରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ସେଇ କାମଟା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ହଁ ମୁଁ କରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସିନିୟର ଲୋକ। ଆପଣ ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର, କାହାକୁ ବୟସ ହେଲାଣି, କାହାକୁ ତମକୁ ବୟସ ହେଇଥିବ, ଆମକୁ କଣ ବୟସ ହେଲାଣି? ବୟସ ଆପଣ କଣ ସବୁଦିନ ଏମିତି 2000 ମସିହାରୁ? ଆରେ କି କଥା, ତମକୁ ବୟସ ହେଇଥିବ, ମତେ କଣ ବୟସ ହେଲାଣି? 2000 ମସିହା କଣ, ଆପଣ 95 ରୁ ଏମଏଲଏ ହେଲେଣି ଆପଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ 95 ଏମଏଲଏ ହବା କଥା, ମୁଁ 2000 ହେଲି। 2000 ଏମଏଲଏ ହେଲେ 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବିଧାନସଭା। ହଁ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ବୋଧେ 35 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା, 35-40 ବର୍ଷ, 35 ବର୍ଷ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ପ୍ରଥମେ ଯଦି କିଏ ଲୋକ ଯାଇକରି, ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ଯାଇକରି ମାଇକ୍ ଟାକୁ ଘୋଷାରିଦେବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାରା ବାହିନୀପତି। ଆଜି ବି ଦେଖୁଛି ସେଇଆ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ସମୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇ ମୋହନ ମାଝୀ ଆସିଲେଣି, ତାରା ବାବୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗ ଯିବେ, ମାଇକ୍ ଟାଣିବେ, ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ଉଠିବେ,
ଏଟା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସୁନି ସେଇ କାମଟା କଣ ଆପଣ କଣ କ୍ରାନ୍ତି ବୋଲେ କଣ ଓଡିଆରେ କଣ କ୍ରାନ୍ତି ବୋଲେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇନା ମୁଁ କାହିଁ ଟାୟାର୍ଡ ହେବି ମୁଁ କାହିଁ ଟାୟାର୍ଡ ହେବି ମୋର ତ ରିଟାୟାର୍ଡ ନାହିଁ ଟାୟାର୍ଡ କଣ ପାଇଁ ହେବି ଯାହାର ରିଟାୟାର୍ଡ ଥାଏ ତାର ଟାୟାର୍ଡ ଥାଏ ଯେହେତୁ ମୋ ରିଟାୟାର୍ଡ ନାହିଁ ମୁଁ ଟାୟାର୍ଡ କାହିଁକି ହେବି ରିଟାୟାର୍ଡ ନାହିଁ ମୋ ରିଟାୟାର୍ଡ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ସେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଆସରେ କହିକି ଆଗ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡାକିଦେବି ମୋ ଲୋକ କରିଛି ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଥା ପଡିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପଡିବ ଆଉ ମାଇକ୍ ଟଣା କଥା ପଡିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆଉ ବନ୍ଦ କଥା ପଡିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଛୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଦଳରେ ତ ଏତେ ବିଧାୟକ 14 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଥିଲେ ନୂଆ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯୁବକ ପିଲା ଯାକ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଏମିତି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ବି ଦଉଛି ଏଇଟା କଣ ଖରାପ ବିଷୟ ନାହିଁ ବିଧାନସଭାରେ ପୁରା କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଲୋଚନା ହବ ବିତର୍କ ହବ ଡିସ୍କସନ ହବ ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣ 25 ବର୍ଷ ଆଲୋଚନା କଲୁ 2000 ମସିହାଠୁ କଣ ଆଲୋଚନା ଆପଣ କଲେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆପଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛନ୍ତି ବେଶୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କମ ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡିବେଟ୍ କରିଛି ଭଲ ଡିବେଟ୍ କରିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଡିବେଟ୍ ଖରାପ ଅଛି କି ଭଲ ଅଛି ମୋ ଡିବେଟ୍ କରିଛି ମୋ ଏରିଆର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ବହୁତ କଥା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଘୋଷରା ଘୋଷରି ଟଣା ଉଟଣା ଏଟା କେତେବେଳେ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ପିକରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସ୍ପିକର କଣ କହନ୍ତି ଆପଣ ମାଇକ୍ ଟାକୁ ନାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ଏବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା କାହିଁକି ହେଲା ଆମେ ଆମର ଯୁକ୍ତି ଆମର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ ହାଉସ କମିଟି କର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ନାବାଳିକା କେତେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବାହାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାବାଳିକା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ନାବାଳିକା ହାଉସ କମିଟି କଥା କହିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲୁ ସ୍ପିକର ମ୍ୟାଡମକୁ ଆମ ପ୍ରତି ଆମର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ସିଏ 40 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍ ଚଲେଇଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ରାଗ ଚଢିବ ଏ ପରମ୍ପରା କେବେ ନଥିଲା ନାଇଁ ବିଧାନସଭା କଣ ଆପଣ କହିଲା ମାତ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ କାରଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର କଥା ବୋଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ସେୟା ହୁଏ କୋଉଠି ନ ହୁଏ ସେ କଥା କାନେ ଯେତେବେଳେ ହାଉସ ୱେଲକୁ ଆସନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ 2-3 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ବନ୍ଦ କରି ଗୃହକୁ କମିଟି ଡାକନ୍ତି ତାପରେ ଗୃହ ଚାଲେ ଏଟା ତ ସିଷ୍ଟମ ଏ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ जब 30-35 मिनट 40 मिनट चलला आपको असुविधा लगला नहीं असुविधा 30 मिनट 40 मिनट चललानी पार्ट तो नहीं बंद हो कत सांगे सांगे असुविधा नहीं ऑटोमेटिक देहर गोटे गोटे फील हुए हां इग्नोर करछन हमको इग्नोर करछन पार्ट तो करछन हमें जत्ते पार्टी करछ हम कथा सुनना अच्छा सेति बेले जे अर्बन मिनिस्टर से गोटे हम स्थान भाईटा अर्बन मिनिस्टर से खराब लोक बोली मुझे कहबेनी खराब लोक बोल कहबेनी अर्बन मिनिस्टर सी को हाथ जोड़ी कही अर्बन मिनिस्टर ही मत हाथ जोड़ी ए कथा आम जहाँ कथा कथटा माइक रे जीव स्पीकर जो बोली मु स्पीकर टाको तलक दाबिची दाबिची मुझे नमस्कार होची छती बेले पार्लियामेंट मिनिस्टर अफसर पार्लियामेंट मिनिस्टर भट के ना उठिकी ताक पाखु आसिकी मार बोली समस्त डाकिले मार हाँ मार असभ्य भाषा माँ को गाड़ी करी डाकिले से आरंभ है गंडगोल भट कि ना बाबू सिंह आउ एम सब आसिले मो कलर धरले से समस्त विधानसभा मुखिया का मारपीट को पवित्र मंदिर का मारपीट जाए जीवन में क्या मार कि नहीं
जीवन रे मारपीट तो हेची बाहर हेची विभिन्न जगह हेची गोट समय रे काक सु मारछन नहीं नहीं एमती गंडल हुए नहीं कि कम जन ना कौन ना मु भल लोक बोली कहूँ मारपीट करने जाई फिरे दादागिरी करने एटा तो कम केस फेस बहुत थिबा हाँ बहुत केस फेस हेची एकुटल हेची आ केस अप केस अछि सर माने आपण कोन पिटा पिटी कर दियन अरे केते मारपीट हेची केते कोन हेची से भिन्न कथा ए परिप्रेक्षी विधानसभा रे मुके मारपीट का करने पवित्र मंदिर भीतर केबे नहीं मारपीट सिना करना माइक भांगी छथि हाँ माइक भांगचे सेटा कोन भलो काम अरे माइक भांगचु केते कथा हेची विधानसभा रे आपण मारपीट कहउछनी नहीं पवित्र गृह आपण कहउछनी गृह भितरे मु केबे मारपीट कर नहीं मारपीट केबे नहीं आ किंतु माइक भांगीबा कोन पवित्र गृह रे आपनकर ठीक जेतले है स्पीकर माने एपट सेपट होंती तां सचेतन करा जाए करा जाए हां सचेतन करे माइक भांगी दे वो मूड रे माइक डो झिकला खसी जाए कोन दुर्बल माइक जाक डुप्लीकेट जिंस पोडियम ऊपर को जेतला उठी जानते आपण पड़े मोटे जेहेतु पोडियम टा ऊपर अछि स्पीकर हम तळले आपण चार जण टेकी हां दुसुनी बराबर स्पीकर न दुसिले हम कहबाटा स्पीकर जानिबि केमति तो चार जण आपण को टेकी थेबे आपण हां मो से बस मो से स्पीकर को कहउथिबे स्लोगान दोथिबे तुरंत कहउथिबे बंद कर। तळे बसिले ऊपरटा दुसुनी से भूमिकाटा आपण बहुत भल लागे हां ब्यूटीफुल अछि ब्यूटीफुल अछि आ विधानसभाटा ठीक ठाक चलले आपण खराब लागे काहे कि विधानसभा सबले चलाय पे तुम प्रयास करछि हाँ। एबे भी हम तो विधानसभा चलाय पे तो से मझिर मूर्ति प्रस्ताव आनितलु हां जेतेबेले आमे झमेला हला मु सस्पेंड हेली मु सस्पेंड ହେଲା पर तो भी आनली मूर्ति प्रस्ताव देलु तो आपण ए जो आलोचना मूर्ति प्रस्ताव आलोचना कलु हां हम तो गोटे डिमांड थिला मते सस्पेंड पे जति मते सस्पेंड पे जति हम सस्पेंड उठे पे दाबी करिनु हां बरं बीजेडी जो माने सीनियर बंधु माने तांग जाइकरी आलोचना कले स्पीकर पर कले से तो स्पीकर सचेतन हवा थिला तो तारा वो आपण को सरकार सचेतन हवार थिला आपण को आलोचना करले भल लागे ना पोडियम ऊपर चढ़िले भल लागे आलोचना कले भल लागे डिबेटल तो बढ़िया डिबेटल मन फुर्ती हुए किंतु सबुठारु आकर्षणीय लागे कि पोडियम ऊपर चढ़िया ना सेटा आकर्षण नुह कर्तव्य कर्तव्य माने जाउ कोंती बाध्य 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 बाध्यकता तो आपण बाध्य बाध्यकता तो आपण को भाबंती आपण को समान कामटा को किए भल भाबरे करि परिबे पोडियम ऊपर चढ़िबा माइक भांगीबा सुनतु आमर जे मंत्री अछंती मुख्यमंत्री अछंती तांकण करनथिले घंटा बाडे नथिले अपन देखेबि तांकण घंटा बाडे बाडे जन्ने ने आमर जे मंत्री माने अछंती सेमान को डाली फोपान नथिले सेमान कोन रात्रि रे जाई गांधी गांधी मूर्ति तले बसिथिले स्वर्गीय तत्कालीन स्पीकर सूर्यनारायण पात्र जाई के ता अनुरोध करी उठे नथिले उठेथिले कि नहीं एवं आमे आमको थरुटी भी आम गांधी मूर्ति पाखे बसिलु कि आम थरुटी भी स्पीकर सहित आलोचना करने कि सरकार आलोचना कर गृह को चलैया गृह चलैया गृह चलैया दायित्व कार सरकार सरकार गृह चलैया दायित्व विरोधी दल दायित्व कौन गृह रे हट्टगोल करबा नहीं विरोधी दल दायित्व कौन कले कौन नहीं से भिन्न कथा आप खाली विरोधी दल ऊपर जानतुनी आपण मु पचारछि दायित्व कार गृह को केत आपनकर कोन दायित्व नै गृह को चलेबा सरकारी नै आपण पॉइंट का आसंतु नै मु पॉइंट को आछि दायित्व मने कर मते दिया जाछि आपनकर दायित्व भी मते आराम से सुनिबा सरकारी आलोचना रे भाग नबा सरकारी दलर दायित्व हला गृह को चलेया पे मो विचार रे विरोधी दलर दायित्व मध्य गृह को चलेबा हम विरोधी दलर दायित्व रहउछि आलोचना माध्यम तक समाधान करिवे सरकारी दल हाँ ने समाधान करिवे किनु विधानसभा भलरे केमति चलिबो ए दायित्व समस्तकर सब विधायक नहीं एटा होचे संपूर्ण दायित्व होचे 90% दायित्व होचे सरकारी दलर तांकर जे तांकर भी गोटे दायित्व अछि हम दायित्व अछि मना सरकार काम जे चलेबा आपन काम पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर दायित्व कोन नै कोऑर्डिनेट करिवे हां नै मु आपन पचारछि आपनकर दायित्व कोन आपनकर दायित्व कोन चलिबा तो पार्लियामेंट मिनिस्टर सेटा पाइन तो पार्लियामेंट मिनिस्टर डिपार्टमेंट तेरी हिची विरोधी को सहित कथा बार्ता करी गृह को चलेया पे ठीक हम मना कर नै ठीक सेठी पाई सरकार ओडे डिपार्टमेंट तयारी करछि जे विरोधी को सह फ्लोर को केमती भाबरे समकरण करी
नहीं ସମସ୍ତଙ୍କର नहीं से डिपार्टमेंट अच्छी पार्लियामेंट्री अफेयर्स ସେ ମିନିଷ୍ଟର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି ना ना आपको भी दायित्व ନାଇଁ ଅଛି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି ହୁଁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେନି କୋଉଟା କଣ ହେଲା ଆହୁରି ସେ ମାକୁ ଶୋଧିକିରି ମାର ବୋଲି କହିବେ ମାର ବୋଲି କହି ଡାକିବେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି କହିବେ ହେଲେ ବାହିନୀପତି ହାତ ଯୋଡି ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ହଁ ମୋ ହାତ ଯୋଡି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଭି ଆପଣ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତ ଯୋଡି ନମସ୍କାର କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଛି ନମସ୍କାର କଲା ପରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି ସେତିକିବେଳେ ସେ ମାକୁ ଗାଳି କରିକି ମାର ବୋଲି ଆସ ମାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଫେନ୍ସ ନାହିଁ ମାଡ କାହା ଉପରେ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଉପରେ କଲର କଲରଟାକୁ ଧରା ହେଇଛି ହେଲା ଓ କଲର ଧରିବା ମୁଁ କହୁଛି କଲର ଧରା ହେଇଛି ଆଉ କାହା ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କଲର ଧରିବା ଠିକ ନୁହଁ ଆଦୌ ଠିକ ନୁହଁ କଲର ଧରିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହଁ ନା ଗୁରୁତ୍ୱର ଆମେ ଯାଇକିରି ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଡେଇକିରି ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ବାଡେଇକି ଅନୁରୋଧ କରିବା ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କିଛି ମାଡ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କଥା ହଉଛି ମାଡ ହେଇଛି କାହିଁ ହେଇନି ହେଇଛି ମାଡ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ କୋଅର୍ଡିନେଟ କରିବା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଞ୍ଜନଗର ଏମଏଲଏ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆରୁଖ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ବହୁତ ଥର ଥିଲେ ଯେତେ ଲବିରେ ବିଜେପି ଦଳ ହଉ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହଉ ଆସନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଲବିକି ଆସିକିରି ଅନୁରୋଧ କରିକି ନେଇ ବସନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ହଉନି ସେଟା ଏବେ ହଉନି ଆରେ ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ମାକୁ ଗାଳି ଦେଇକିରି ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ତଳକୁ ଆସିକିରି ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଲବିରେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ବିଜେପିର ଏମଏଲଏଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଆରେ ଏମଏଲଏ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ କଥା ହବନି ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ନା ଆରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ସହିତ କଥା ହେଲେ ତ ହଉନାହାନ୍ତି କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହାପ୍ରତାପୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ନ ହୋଇ କୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ରହିପାରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜେପିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ସେମାନେ ହେଲେ ଯେମିତି ମୋହନ ସରକାର ବଦନାମ ହଉ ମୋହନ ସରକାର ବଦନାମ ହଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି କିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କତୁରୀ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ହଁ କତୁରୀ ସିଙ୍ଗିଂ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କଣ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ କି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଟିକେ ଅଧିକା କର ନାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ବିଧାୟକ ବିଜେପିରେ କହିଛନ୍ତି ମତେ ଦରକାର ପଡେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି କହିପାରିବି କଣ କହିଛନ୍ତି ଯାହା କରିଛ ଠିକ କରିଛ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାନେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନେ ମତେ ଫୋନ କରିକି ତାଙ୍କର ସିମ୍ପାଥି ଜଣେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଯେ ହାଉସ ଗୃହକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସରକାର ଚଲେଇ ପାରୁନି ଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର କିଛି ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ହଉ ବୋଲି ନାଇଁ ଯେ ଗୃହକୁ ଚଲେଇବା କଥା ଚଲେଇ ପାରିଲେନି ଆମ ସରକାର ବୁଝୁନି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁନି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବାହିନୀପତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ଏକା ହବ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜର କିପର ଇଆଡେ ଗୋଚି କାଟୁଛନ୍ତି ସିଆଡେ ଯାଇକିରି ବାହିନୀପତି ଛାଡିବା ଲୋକ ନେଇ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେଣି ଯାଇକିରି ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ମାଇନ୍ସ ଉପରେ ଚିଠି ଦେବାର ଥିଲା ଯାଇଥିଲୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏ ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ ହାଉସ ତାର ବାବୁ ଇଏ ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣ କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲେ ମାରପିଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା 27 ତାରିଖ ରାଲି ପରେ କଣ ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସୁରକ୍ଷା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ନେତା ହଉଛି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଲଢୁଆ ନେତା ମୋର ନେତା ହଉଛି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଲଢୁଆ ନେତା ବୁଝିଲେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଯୋଉ ଡାକରା ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲା ଘେରାଉ ମତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଘେରାଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଘେରାଉ କଲେ ରାଜ୍ୟ ଘେରାଉ କଲେ ମହିଳା ମାନେ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଫିସ ଘର ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏପରି ଭାବରେ ଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କୋ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଧାରଣ କମିଟି ଗୋଟେ କମିଟି ରାଜସ୍ୱ ପଇସା ଲାଗୁଥିଲା କି ଆପଣ ତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ସାମ୍ବାଦିକତା କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ
बहु कमिटी भी पूर्व बहु पार्लियामेंट आमर जो गृह सब सर्वदलीय मीटिंग जदि स्ट्राइक जदि गंडगोल हुए किसी घंट कीर्तन हुए तो सर्वदलीय मीटिंग डका जाए ता भितर दुर्भाग्य मोर जे कि आमर अपोजिशन लीडर थे पूर्व थे नरसिंह मिश्र नहांती नरसिंह मिश्र नहांती सी से ऑफिस रे बस समस्त आसते कथबार्ता करते समाधान बाहर कर विधानसभा चलता तांकर नेतृत्व किए ना बीजेपी के नेतृत्व ना नेतृत्व ना तांकर चारि भाग एवं आमर आम निष्पत्ति नेलु जो पंद आपणकर सब गोटे भाग ना आम गोटे देखो मु आमर आगुरु गोटे भाग थिला एबे टिके कमी हां आमर टे मन मानला फनमाल थिला बर्तन 1 यार पीसीसी बाहर 1 भीतर भी 1 आ अलगा के नांते नहीं नहीं आ गोष्ठी कंदल आपणकर नाही नहीं आम गोष्ठी केंद्र नहीं वर्तमान नाही हां वर्तमान नहीं वर्तमान नहीं गोष्ठी केंद्र हबार भी नहीं जे आगे चलो एकला चलो जे रही गला जे आगु बढ़ला राहुल गांधी का निर्देश ए परिस्थिति रे जदि तांके चाहि थांते आलोचना करता आज कौन हला देखो अरे राति सारा तुम बजेल हाँ विधानसभा मोर मन अच्छे अच्छा आपन को रात्रि रे टेके आनले आपन सोईतले से तळे सोई पड़थिली विधानसभा भीतर पुलिस विधानसभा छाड़िलेनी कांग्रेस विधायक माने आम छाड़लु हां तो राति अधरे पुलिस पसिगले राति अधरे पुलिस पड़थिला एवं आपण कोन माने खाई पी के सोईतले ता भीतर हां ना खाई नथिलु भोकरे पानी पी के सोईतलु हमर खाइबाटा जो आसीथिला ताको फोपाड़ देले संबाद मन देखितनी फोपाड़ देले हम गेट आपण कोन ई तळे पूरा से ये भीतर सोई पड़े सोईतलु लोको को पानी पी के सोईतलु केते राति राति दिला 15 खंडे हबो हां हठात पुलिस पसले हठात पुलिस पसले उठेले आपण जबरदस्त उठेले कलर धर के चला बेहरा जे अछि म कलर धर जे सिक्युरिटी आपण कलर पुणी आउ थरे धइले थरे धरतिले जयनारायण टी शर्ट ता पिनथिली मो ड्रेस पटा सब रखि देथिली आज भी गोटे कथा कहबी हमको लाज लागे कथा हमर तकिया नहीं थिले बेडशीट नहीं थिलु नुआ नुआ बेडशीट तकिया भारी कॉस्टली भलो बेडशीट भलो भल कॉस्टली अच्छा भलो नहीं थिलु हां हमें समस्त सोई बोल कि आज पंदी फेरे नांती से तकिया उडा रहि जाय मो ए तकिया बेडशीट मोर ट्राउजर पंजाबी सब समस्तंगर नुआ ड्रेस काल राति पाइले से हम गाधुआ पाधुआ पिंधिया पे कते शर्ट फाट टी शर्ट फाट मगै थिलु हां सुडा के भी रखि देले के रख के रखछि विधानसभा भीतर से तो लबी रे कि सोइथिले एते भीतर के सोइथिलु तो आपण गंजी पिंधि करी सोइथिले आपण टेके नै गले अरे जबरदस्त एते लोक ता भीतर जोता पिंधि पुरले कि पुलिस आपण को 14 जन को समस्त को जबरदस्त उठे हमर लेडी आसे नथिले हां जबरदस्त आइले आनी के फोपाड़ देले मु कहता हमर बेडशीट फोपाड़ देले ए कांग्रेस ऑफिस सामने गाड़ी रे बसे देले समस्त गाड़ी रे बसे देले जबरदस्त भांगी गिर बसेले माने आपण को विधानसभा भितरु गाड़ी रे आनी के दोली करी गिर आनिले दोली करी के टेकी गिर आनिले टेकी आनिले आपण सेतल तो बहुत गुडे गंडोळ करथिबे जेतल टेकी जाय छु सेटे मो कलर धर के फिंगी देले मोर चेन टा नहीं गला बेहरा बुदुक चा गोटे कागु दला चेन टा आपण पाइले ना नहीं नहीं अजीब नहीं सत कहू ना आपण भालुमती मर्द पिला ए मर्द का बात पुलिस कोन आपण को चेन नहीं जो अच्छा बेहरा तो नेबाटा ने आखिया के देख छिंडेबाटा आओ अच्छा असभ्य व्यवसाय गाली करबाटा आओ से सीसीटीवी फुटेज थिबो जे हां मु तो कहली त मु कंप्लेन कली स्पीकर को दायित्व नहीं कि तांकर जिनस पत्र गला कि नहीं मुझे टेलीफोन करी पचारतु आप इंटरव्यू रे पचारे आमर पार्लियामेंट मिनिस्टर को मुझे मोर ड्रेस पटा मोर से गोटे कलम अच्छी बहुत कॉस्टली कलम अच्छी आप देखते ना हाँ मुझे देखी भल कलम हाँ से कलमटा अच्छी मोर से पकेट पैसा अच्छी ट्राउजर पकेट रे आ मोर जिनस पत्र सीट अच्छी आमर बेडसीट टावल फावल सब अच्छी ना मुझे देखुँ सिक्यूरीटी वाला पचार कि पठेदेवी कहले क्या टेलीफोन रिसीव कले क्या फोन करता मो पार्लियामेंट मिनिस्टर को एफआईआर फोन करथिले पार्लियामेंट मिनिस्टर तार दायित्व हो तांकर तो आपन को टेकी टेकी के आनी कांग्रेस भवन पर्यंत नहीं ले टेकी करी गाड़ी लोड करके आनले गाड़ी लोड करके आनले
आपण मैंने जिते प्रोटेस्ट कले आ पारलेनी ନାଇଁ ଏତେ 100 ଖଣ୍ଡେ ପୋଲିସ ଥିଲେ ପାରୁ तो आपण कांग्रेस भवन पाखरे आसिक राति 2टा बेले पहुंचले ରାତି 2:30 3ଟା ହେଇଯିବ ସେଠି ଶୋଇଲୁ ଧାରଣା ଦେଲୁ ସେଠି एमिति केबे हेई नथिला आगुर भी आपण बहुत थर विधानसभा राति रे सोइचंदी मोर जमाने ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କେବେ ହେଇନଥିଲା 175 ମୁସଲିମ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା नहीं नहीं आपण नवीन बाबू को सरकार समय भी बहुत गुडे थर एमती राति रे सोइचंदी ହଁ ଆମେ ଶୋଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗିବାରେ 60,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପକେଇଲା ନେଇକି ଆମେ ଲୋଡ୍ କଲୁ 60,000 ଦେଲୁ ଚିଲ୍ଡ୍ରା ଦେଲୁ ଆପଣ ଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ଜଗିଥିଲୁ ଆମେ ଟଙ୍କା तो आपण कहउतले बोधे आपण खाई पी के आराम रे विधानसभा भीतर सोई देबे आ सोई पड़िबे आ किछि हबोनी या भाबी के आपण थले ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ପୋଲିସ ପୁରିବା ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା ଏଟା କେବେ ଇତିହାସ ଭାରତ ଦେଶରେ ଥରେ ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଇବା କଣ ଏଟା ହଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ଶୋଉନାହାନ୍ତି ପାଦିଆ ପଡୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ଦିରରେ ସେମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ କଣ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ପଶୁନି ମନ୍ଦିରରେ ଗଣକେ ପୋଲିସ ପୁରେନି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ପୋଲିସ ପଶିବନି କୋଉଠି ପଶୁ ମତେ ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ ପୋଲିସ ଯାଇ କାଡୁ ଆଡେ ବାଡି ଆଣିଛି ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲା ତ ଟେକି ଆଣିବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିଏ କରିବ ତା ଭିତରେ ପୁରା ଫାଣ୍ଡି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ତ ପୋଲିସ ଅଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଫାଣ୍ଡି ଅଛି ହଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ଟେକି ଆଣିବ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଟ ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ କହୁଥିଲି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇପାରିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକି ଆଣିବାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କେବେ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହଁ ସେଇଠି ବି ଆପଣ ଘଣ୍ଟି ବାଡଉଛେ ନା ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲେ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲେ ଭଲ ତକିଆ ଖାଇଛୁ କହିଲେ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ପାଣି ପିଇଲେ ଭଲ ବେଡସିଟ୍ ଭଲ ତକିଆ କଷ୍ଟଲି ବେଡସିଟ୍ କଷ୍ଟଲି ତକିଆ ଆମେ ବେଡସିଟ୍ ଟା ନବୁନି ନା କଣ ବେଡସିଟ୍ ତକିଆ ଦବୁନି ନା କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ଆରେ ଶୋଇବାକୁ ସେଟା ମନା ଅଛି ନା କଣ ହଁ ଶୋଇବା ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପୁଣି ଜୋତା ପିନ୍ଧି ତା ଭିତରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ଜୋତା କଣ ଆପଣ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ତା ଭିତରେ ପୁରିବା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଇତିହାସ पुलिस जोता पिंधिकी पशिगला बोली आपण कहछन नहीं नहीं इतिहास जोता पिंधा न पिंधा आपण कहनी किंतु इतिहास पुलिस ता भीतर पुटवा इतिहास एटा समस्त निंदा करछन्ती हां एवं विरोध दल जो माने अछन्ती माने सूर्य आचार्य तांकोठु आरंभ करी हमर राजा भाई ठु आरंभ करी समस्त ताको निंदा करछन्ती समस्त निंदा तो ये विधानसभा आपण आउ जाई पारलेनी सबुठार गुरुत्वपूर्ण काम होला बाहर आपण रहले आउ हो हल्ला हां हम तो जाई पारलुनी सेति पे आज प्रेस मीट करछु विधानसभा रे हम जहा जहा कहबार थिला हमें प्रत्येक दिन ता कहबो आज हम प्रेस मीट करछु भक्तचरण दास नेतृत्व रे जे राज्य रे केते जेतु माननीय मुख्यमंत्री कहले पर्टिकुलर गोटे इश्यू उपरे कोंतु आमे विधानसभा कमिटी करबा सेति पे काली कहले आज प्रेस मीट राति राति डरी गिरी कांग्रेस को डरी जो विधानसभा बंद कर देले जेतु काली के हमर समस्त 7 जन जो 12 जन दिन पुरी जाउथला अरे टेक्निकल चेंज अछि हां कासंता काली विधानसभा रे 12 जन विधायक जाई थांदे पर दिन को मु जाई थांदी 7 दिन आपण पुरी जाइथिला जेतु कांग्रेस वाला में पुरी विधानसभा रे आपण पसिया पूर्वरु विधानसभा को बंद कर दियाला पूरे पूर्वरु बीजेडी बीजेपी मिसी गले हां मिसी गिरी विधानसभा बंद कर देले बीजेडी तांको संगे अछि ना आपण संगे अछि बीजेडी तांको संगे अछि आपण संगे टिकी आपण को भी समर्थन करूची अरुण साहू आपण को बहुत कथा कहले हां व्यक्तिगत भाव रे मु भी तांको धन्यवाद देछि अरुण बाबू को राजा भाई की हमर डेप्यूटी लीडर हमर ये आचार्य को मु तांको व्यक्तिगत भाव रे मु तांको बहुत सम्मान दे आ व्यक्तिगत भाव धन्यवाद भी देछि आपण माध्यम में देबी किंतु गोटे विरोधी दलर कि गोटे भी सभ्य नथिबो विधानसभा रे इमती कौन है देश पृथ्वी प्रलय हो गला जोटा कि होल नाइट
बीजेपी सहयोग बीजेडी सहयोग है ହୁଁ सकाळ 7टा पर्यंत विधानसभा चलची तापर संपूर्ण ठप आपण एतिकरे बुझी पारना तम बा पुराना लोक है विधान राजनीतिर पक्ष तमे केते राजनीति लोक को ये चढ़ई भुआ बुले नहीं से कथाटा से हउची केते राजनीति नेता को ए स्टेज रे बसे गिरी भुआ बुले हैं तापर तमे देखुना जो ये हिची विधानसभा बंद कहीं कर देले कांग्रेस को डरिक विधानसभा बंद कर आपण जाइथिला आउ टिके घंटा फंटा बाडेगिरी गंडोळ करी विधानसभा को डरी गले आमर बाणरे से घाइला हो जिवे डरिक विधानसभा बंद कले अच्छा मु आपन गोटे कथा कहूँ पाखा पाखी 40,000 ये 20,000 60,000 महिला निखोज सत्य एटा तो मु कहूनी रिपोर्ट कहूँ माननीय मुख्यमंत्री रिपोर्ट रे कहूँ 70,000 7,000 केस एवं किए आसी जाइए कोठे मर्डर होती कोठे माटी तलू बाहर 1700 1800 ए सरकार ये सरकार कहीं कमिटी कर डरुले बीजेडी भी लोक बीजेडी पीरियड भी बीजेपी अनेक कथा विधानसभा कहीं डर एटा तो कहली भाग एटा होची पॉइंट कौन कहीं डर बेसी बीजेडी वाला घायला होतले जदि कमिटी करथांते आलोचना करथांते ताले बीजेडी वाला तमरो 9 मास तम 9 मास रे एतिकी तमे दाई ताके तमे 9 वर्ष मिसी कि थिलो ता पीरियड रे एतिकी 9 वर्ष पर नवीन बाबू आउ थे 15 वर्ष हेले ता पीरियड रे एतिकी महिला मान को सुरक्षा किए देछि तमे गोटे कथा कहबो शिवरा कहउचंती आपणकर बेले कोन छबिराणी अंजना मिश्र आम समय रे जोड़िए घटना आउरी केते कथा है सुन आम कहबे दम अछि कहबे आम ताके विधानसभा भी उल्लेख करचंती आपण कोन नारी सुरक्षा सब कर दोथले आउ सुनंतु छबिराणी कथा कहबे अंजना मिश्र अंजना कथा आम तो बेबिना कथा उठाउनु ना ना उठांतु नहीं आपण छाड़ी चंदे आपण उठौचन ना आमे उठैछु ए दुईटी केस रे राम राज्य हेतला मो आज कहूची को आपण देखैबे मो राजनीति छाड़ी देबी कांग्रेस पीरियड रे को हॉस्टल रे गर्भवती 9 श्रेणी 10 श्रेणी पिला छुआ देछि एबे कोन संगे संगे ही गला आगुरु आउ सब दुर्बृत्त माने गंडगोलकारी माने कोड थिली नाइ इज द एडमिनिस्ट्रेटर ना आपण कोन करथिले रेस्पोंसिबिलिटी द एडमिनिस्ट्रेटर इज द फुल रेस्पोंसिबिलिटी ना मु बुझुची जोठे चित्रकुंडा रे अनेक जगह रे चित्रकुंडा कोन मा अधूषित अंचल अच्छा नंदपुर कोन मा अंचल से छुआ जन्म करचिला चित्रकुंडा छुआ जन्म करची से सरकार एमती बहुत जगह रे अछि कहीं कांग्रेस पीरियड रे ताको बिजु जनता दल को बीजेपी दल को पचारुची जे कोड छुआ को हॉस्टल रे जन्म करता से उत्तर रखंतु के कांग्रेस बेले के छुआ जन्म कर नथले नाबालिका नहीं तमे खाली कहबो अंजना व्यंजना जोड़िए कथा दे कहबो जोड़ियरु तृतीय कथा तांगे कहि परिबे नै से चर्चा नै सांबादिकता बा सोशल मीडिया नथिला मोबाइल फोन नथिला झियो माने डरुथिले पुलिस स्टेशन आसिया पई ता माने कोन आदिवासी अंचल रे संगे संगे एबे सब गर्भवती हेले एबे आगुरु आउ गई गर्भवती हो नथिले नै से तो नथिले से परंपरा नथिला एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग थिला एडमिनिस्ट्रेशन कोन छोट पिला को अटकेइबो एडमिनिस्ट्रेशन आपन को अटकेइ पारुने आ पिला को अटकेइबो एबे केवल गोटे कथा कांग्रेस वाला ऊपर माने हम ऊपर कहबे अंजना सेति पय हम 30 वर्ष पदार रहिचु हां मु मानिबी सेति पय हम 30 वर्ष पदार रहिचु किंतु हमें दाबी करूचु ताको सुरक्षा न चलीथिबो एमदी रेप होतांतु एमदी मर्डर होतांतु एमदी गर्भवती होतांतु एमदी प्रसव करूतांतु ए सब चलीथिबो ताको रोकिबानी दलगत निर्विशेष रे जाति धर्म निर्विशेष रे जनसाधारण अपील करछे जे ए टाइम चलीथिबो ताको रोकिबानी सेति पई महिला मानकर तांकर जो एपरि अवस्था होउची रोकिबा पई गोटे गृह कमिटी आवश्यकता अछि से गृह कमिटी विभिन्न अंचल बुली
जोटा राज्य आपण जानते गृह कमिटी चेयरमैन किए हम बीजेपी जन हम तार नेतृत्व कांग्रेस बीजेडी सीपीआई बुलिबे सेठू जो सारांश पाइबे से सारांश विधानसभा गोटे आईन प्रणयन हम जे कठोर रु कठोर तुम दंड मिले आउ ए प्रकार दुर्बृत्त मैंने ए प्रकार काम करें नहीं यहाँ हूँ कथा ये स्टोरी आम चाहूँ से आम सर आम तो 25 वर्ष 30 वर्ष बाहर 25 वर्ष अच्छे जोड़ी जदि एपरी भाव में जब ओडार झील भौणी मान माँ को सम्मान कथा कहे झील को सम्मान कथा एपरी भाव में चली जदि लोक आम क्रिटिसाइज करेंगे जे गोटे इश्यू विधानसभा बंद करदे क्रिटिसाइज कर आवश्यक क्रिटिसाइज जदि करेंगे तार मूल्य कौन चलती सुभद्रा टंका आसीगला हाँ सुभद्रा आपण भोट बैंक टा अकामी गला से आपण व्यस्त आज्ञा सुभद्रा टंका केते टंका दउछन आज्ञा जेते की दउछन नहीं नहीं सुनतो आपण ट्राइबल अंचल लोक माने खुशी ना नहीं क्याम अंचल रे हां दो बुझिले 5000 टका इठे नाट आजिकल पाखर सिना लोक नहीं नहीं मो पाखे नहीं का पाखे आज गां गॉल लोक पाखे टका 5000 बड़ कथा नहीं मेहनत करी बंचन भिकारी एमती कोरापुटिया लोग भिख मागी बंचन मेहनत करी बंचन नहीं ठीक जे 5000 टका सरकारी साहाय्य कोन चाहती नहीं किछ ना किछ तांको कोन साहाय्य सरकार साहाय्य टका तमे कहलो 50000 टका वर्ष को देबी तमे 5 वर्ष 5 टका 5000 दबो 5 वर्ष रे कोन हे जिवो ए जाओ लोक खुशी ना नहीं ट्राइबल अंचल रे आज्ञा ट्राइबल अंचल के खुशी न खुशी ता पर आपण जानतो तणु ताको काउंटर करिया पई आपण एही सब नारी सुरक्षा कथा सुनंतु नारी प्रथम सुरक्षा आज्ञा गोटे कथा को जो रजिस्टर दारी बेशा अछंदे ताके कमेले पैसा समाज रे मु ताको निंदा करने इट इज ए वे की इटा रास्ता नुह सेमान को थैथान करवाटा होची रास्ता आम 5,000 10,000 टका देदेबा दीटा किस्ती 5-5-10 देदेबा वर्ष को थैथान व्यवस्था नुह ताहे लोक देवे लोग आम लोक देवे कंसा कि तो आपण गोटे कथा कहले पूरा महिला को कथा पड़ी महिला जदि आम महिला को 5,000 टका देवे महिला को सुरक्षा देवेनि मूल्य कौन अच्छे 5,000 टका वर्ष टका 10,000 देवे महिला सुरक्षित नहीं ता झील हस्टेल पाठ पढ़ा झील सुरक्षित नथिबो से पैसा किसी मूल्य अच्छे आम परा ओडिया आम पैसा बड़ नहीं आम सम्मान बड़ आम झील भौणी महत्व बड़ गोटे बापा मोर मु आपन पचार आपण प्रॉपर्टी कौन संपत्ति कौन मुझे पचार संपत्ति कौन संपत्ति माने शुणु जन 5 टका 5 ताला बिल्डिंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी 5 कोटी टंका बैंक बैलेंस संपत्ति नुह आमर पुओ झील आम परिवार है आम संपत्ति जदि आम परिवार सुरक्षित नुह आम पुओ झील पाठ पढ़ा सुरक्षित नुह ताले टंका हम कौन आज्ञा कौन करागले आउ नाबालिका माने गर्भवती हेबेनी ताको कटा आईन दरकार आईन कले ही जुआ कौन आईन नहीं रेप पाई कि आईन नहीं रेप बंद करे पाई आईन दरकार आईन थले नाबालिका माने गर्भवती होले तरा आईन दरकार आईन कोन एबे पहुंची आज्ञा सुन आईन कोन प्रश्न दोची जिला प्रशासन विजिट दरकार एवं जो मासरे जो माने गर्भवती होचनी सेटे 2टा 3टा 4टा हॉस्टल को गोटे गोटे एएनएम देचंती तांको पैड दिया होचे पैड दिया होचे नैपकिन दिया होचे हाला तांको टेस्ट होचे से मन जानि पारनांती किमती छुआ जन्म पाला पन जानि पारनांती किमती एवं ए परिप्रेक्षी में आपन गोटे कथा कहबी राजेंद्र ऊर्धरे जे भी सरकार आसु आज्ञा एबे बीजेडी 9 वर्ष बीजेडी बीजेपी 9 वर्ष रहिले 21 वर्ष 24 वर्ष नवीन बाबू मुख्यमंत्री रहिले मु तांका विरुद्ध किछ कहबिनी आंका विरुद्ध कहबिनी आमे भी मुख्यमंत्री थिलु यदि वास्तव को जीवा यदि घरर झियो घरर बहुणी घरर नातुणी जदि सुरक्षित घर को फेरबनी बापा मार मन रे केते कष्ट हो नहीं ठीक पॉइंट ठीक जदि आम राजनीति व्यक्ति कहूँ आप जदि आम राजनीति व्यक्ति माने जदि राजनीति उद्धर रही
आम सामने आम झील को आम सामने आम पुओ को आम बोहू को जदि आनिमा जदि से सुरक्षित नुहति ताले ए एमएलए ए राजनीति ए मंत्री तुच्छ आज्ञा तुच्छ तुच्छ दरकार नहीं दरकार एक द्वितीय है जदि विधानसभा चलेबार उद्देश्य था आम सहित जोगाजोग करी आलोचना करते सर्वदलीय मीटिंग जदि मुख्यमंत्री डाकी था सर्वदलीय मीटिंग बहुत थर फेल्योर नाଇଁ सर्वदलीय मीटिंग सागर जोगाजोग करथिले आपण विधानसभा को आस्थाने सर्वदलीय मीटिंग जो थर दि थर हैला सेठे कहले बाहिनीपति भूल मागिया पड़ियो आपण भूल मागिले नहीं कहीं भूल मागे बाघ को घास खाए बालू बालू कौन भूल करता पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर को जनरल मिनिस्टर को एमएलए चारिआडे आपण मान टीवी चारिआडे बाजिला हाँ सस्पेंड कले कहीं विरुद्ध कहीं कहले भूल मागिया पे आपण कहीं कहले आपण घंटा बाड़े भूल मागंतु तांकर मंत्री एमएलए घंटा बाड़ौले विधान विरोधी दल रही भूल मागिले तो आपण कहले मु केबे भूल मागियो मु कहले बाघ गाय घास खाए बाल बानीपति के भूल मागिब फासी हो भूल मागिबनी भूल मागिबनी किछि भूल करनी मु तांकर एमएलए माने तांकर पार्लियामेंट मिनिस्टर एफआईआर मिनिस्टर विरुद्ध रे कहीं कार्यानुष्ठान कले स्पीकर ए निरपेक्ष तो स्पीकर ए निरपेक्ष स्पीकर केतले निरपेक्ष थारी पार्टी रो लोक निरपेक्ष काहे से सीट होती निरपेक्ष सीट बोले आपण माने कहंती आपण को पार्टी आसिले भी से निरपेक्ष रहइबे नै आपण पार्टी भी थिला आगे हम पार्टी को निरपेक्ष थिले कांग्रेस बेले स्पीकर हम कांग्रेस बेले स्पीकर को भी मारथिले सस्पेंड हेतिले ना निरपेक्ष थिले कोन नहीं कांग्रेस स्पीकर को भी मारथिले आपण स्पीकर जानचंदी कांग्रेस समय रे बहुत गंडगोल करथिले बीजेडी वाला हां बहुत किछि करथिले बीजेडी से तळे नथिले जनता दल बहुत जोता फिंगर आरंभ कर पत्थर मारिया आरंभ करी अजागा गाँ को चिपे बहुत कथा 2004 कथा बहुत कथा जनता दल समय बैंक कर बीजेडी समय समय जनता दल समय बंधु मानस मल्लिक को क्षेत्र हेतला सुन ए परिस्थिति रे आपण जानती आम छोटिया डिस्ट्रीटमेंट इट इज वेरी सिंपल इट इज इमोशन थिंग जेहेतु नाबालिका माने टोटली सुरक्षित नुहंती ताकू आधार करके आम दाबी कर भी समय अच्छे केवल ना से गोटे एनक्वारी करात केवल केवल गोटे हाउस कमिटी करेंगे केवल नाबालिका मान प्रति सदय माननीय मुख्यमंत्री दयाकर पाद जुआर कर दरकार पड़े से नाबालिका मान गोटे कमिटी करंतु नारी निर्यातना এইটা হচ্ছে প্রথম কথা নিশ্চিত ইস্যু নুহ এটা কংগ্রেস দল আছে তারা মো এই পডকাস্টর লাস্ট পার্ট কু আসিগলে মতে শেষ করিয়া পূর্বରୁ মু আউ কেতরা কথা মোর পচারিবার আছে ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ କେବେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ସେ ପାର୍ଟ ଛାଡ଼ ମୋର ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ଚାଲି ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୋ ମା ମୋ ପୁଅ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଛାଡ଼ ହଁ ଆପଣ କ'ଣ ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ନିଅନ୍ତି ନା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ନିଅନ୍ତି ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯେତେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିବାଟା ଆସିଯାଇଛି ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିବାଟା ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ कोरोना बेले आपण बहुत सीरियस हो जाइथिले बहुत सीरियस हो भाबिथिले जे आ बंचिबे कि नाही प्रश्न उठु नतला बंचिबार कोन हेतिला एक्जेक्टली आपण मोर एक्जेक्टली मोर येटा स्क्यूज करियाला डेथ हे गला माने टोटली काम दलानी आ ऊपर जो येटा लॉन्ग्स टा अकाम हे गला माने आ फंक्शन कलानी भल बहुत दिन परे कोठी गले आपण मो हैदराबाद किम्स जाइथिले आपनकर माने चेता पळेला कॉन्शियसनेस पळेला हां जते वेंटिलेटर ना कोन कोन कहउछन इक्वो ना कोन कहउछन इक्वो लागथिला आपनकर इक्वो रे हां सेने आपनकर सेंस केतोळे आसला पूजा पाठ हम घरे बहुत टेंशन रे थांते डॉक्टर भी नै जो बोली कहउथांते
ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ଡାକ୍ତର? ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ଇଏ ହେବ ଆଉ ଭଲ ହବନି। ତାପରେ ସଡନ୍ ଫଙ୍କସନ ଗଲା ଅଟୋମେଟିକ ମେଡିସିନ ଫେସନ ଚାଲିଥାଏ ମେଡିସିନ ଚାଲିଥାଏ ବାହାରୁ ମେଡିସିନ ଅଣା ହେଇଥିଲା ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ଏମିତି ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇ? ମୋର ମନେ ନାହିଁ 20-22 ଦିନ 25 ଦିନ ଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ କଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଥିଲା? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି feeling ନାଇଁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେନ୍ସ ଆଁ? ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସ ଫେରିଲା ସବୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ଏକଦମ ଦୁର୍ବଳ। ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲି ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ଥିଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କେମିତି କଣ ହେଲା ନା ନାଇଁ ମେଡିସିନରେ ଭଲ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ? ହଁ ହଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋର ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାଟା ପକ୍କା। କେମିତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? ଲାଇବିଲିଟି ଥିଲା ପୁଅ ବାହାର ହେଇନି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଏଗୁଡାକ କଣ ବୁଝିବ କିଏ? ହଁ ହଁ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇନି ମୋ ଇଟ୍ ଇଜ ମାଇ କାମ- ଲାଇବିଲିଟି। ମୋର ଆଉ କିଛି ଲାଇବିଲିଟି ନଥିଲା। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ବାକି ଥିଲା। ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲି କହୁନି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ କସମ ଡାକୁଥିଲେ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଛି। କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ? ମୁଁ ଭଗବତୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚି ଆସିଲେ। କରୋନା ହଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ବଞ୍ଚିଗଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଇ ଏମ୍ ରିବାର୍ଥ ଏଇଟା ଥିଲେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ଆଉ ଦେଖ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଜୀବନରେ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ପଟେ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ପଟେ। ମଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବୁ କିଛି ପାପ କରିଥିଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲୀନ ହବୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ 100ଟା ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏନି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଏ କଳିଯୁଗରେ। ଦୁଇଟି କଥା କହିବି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କଣ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର କଣ। ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ତାଠୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କୋଟା ନାହିଁ। ଏବଂ ସତ୍ୟ ହେଲା ଓନ୍ଲି ମୃତ୍ୟୁ ଡେଥ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁଥ ତାଠୁ କୋଟା ସତ୍ୟ ନାହିଁ। କିଏ ଭୁଇଁକିରି ନେଇନାହାନ୍ତି କିଏ ଭୁଇଁକିରି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନା? ଜମା ଭୟ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ କରିଥିଲେ ଏକଲା ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲନ୍ତିନି। ଏବେ ବି ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଇଏ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ମତେ ବହୁତ ବିରୋଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଗୁଳି ଦେଇ ମରିବାର ଅଛି ମରିବି କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଗୁଳି ମାରିବାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି? ମୁଁ ସେ କଥା କହିବିନି ଯେ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କରନ୍ତି ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଚାନ୍ଦା ଅସୁଲ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରେ। ଚାନ୍ଦା ଆପଣ ନିଅନ୍ତିନି? ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ଶେଷ ମୋ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଯିଏ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ନେବେ? ମତେ ଯାଚିଥିଲି ମୁଁ ନେଇନି। ବାକି ମୁଁ କହିଲି ପରା ସେର ବୋକା ମଜା କାସ ନାହିଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ? ଇଲେକ୍ସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ମନା ନାହିଁ। ସେଟା ହାତୀର ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଝିଲେ। ଆମେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ସେ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ? ହଁ। କୋଉ ଜୀବନର କୋଉ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେନି? ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି। ମୋ ପୁଅ ଉପରକୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖେଇଥିଲେ ଓଟିଭିରେ ଥିଲେ ଦେଖେଇଥିଲେ। ସେ ଘଟଣା ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଏଇ ରାମନବମୀ ବିଧାନସଭାରୁ ଫେରିଲି ହଠାତ୍ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ ଦିନଟା କେ ଭୁଲି ହବ କି? ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଗଲା ତଥାପି ବାପା ମା କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣ ମାଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ମୋ ବୋଉର ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ମା କେମିତି ମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ରହେ ଆପଣ ବହୁତ ଭାବରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭାବିତ ତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ
ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା ସବୁ ଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଲେଇଥିଲା। କଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିଲେ? ବାପା ମଲା ପରେ ହୁଁ ଆମ ଘର ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ। ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆମକୁ ନେଇଛି, ଆଗକୁ ନେଇଛି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଖାଲି ମୋତେ ନୁହଁ, ଆମ ଏରିଆରେ ଯେତେ ଆସିବେ, ଦଶମନ୍ତରୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ଯେତେ ଆମ ଘରଠିକି ଆସିବେ, ଯେତେ ଆମ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ବୋଉକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ କାହା ଦୁଃଖରେ ସେ କାହା ଦୁଃଖ ସହିପାରିବନି। ହୁଁ ତା ପାଇଁ ତ ଅଧେ ଭୋଟ ଆଜ୍ଞା। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ। ହଁ। ସେ କଣ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ସେ ଆମ ଘରେ ପଇସା ଥାଏ ମନା ନାହିଁ, ମାତ୍ର 1.5 ଲକ୍ଷ ନା 2 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାଏ। ଇଲେକ୍ସନ 2 ଦିନ ଥାଏ। ମୋ ବୋଉ ବୋଲା ପଇସା ସରିନି ରେ ପୁଅ ବୋଲା, ଯାଚିଲି 10 ମିନିଟ୍ ପୂରା କୋରାପୁଟ କିଏ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଇଲି। ମୋ କକା ଆମର ଗୋଟେ ଜିପ୍ଟ ଅଛି ବାପାଙ୍କର। ମୋ ବୋଉ ବାହାରିଲା, ପୁରୁଣା ଡ୍ରାଇଭର ଡାକିକିରି ବାହାରିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ବୋଉ ଆମର 10,000 ଟଙ୍କା ଧରି ବାହାରିଥିଲା। 10,000 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଲୋଟ, 10,000 ଟଙ୍କା ଧରି ବାହାରିଥିଲା। ଟଙ୍କା ଟିକେ ନେଲେନି। କାହିଁ ନେଲେନି? ନାଇଁ, ଆମ ପରିବାର ମୋ ବୋଉକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆମେ ଶୋଷଣକାରୀ ପରିବାର ନାହିଁ। ଶୋଷଣ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ବାପାଙ୍କ ଜିନ୍ରେ ବି ଆମର ମନି ଲେଣ୍ଡିଂ ବିଜନେସ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଥିଲା। ମହାଜନୀ କାରବାର ଥିଲା। ଧାନ ଫାନ ଇଏ ସେ ସବୁ ଆମର ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା। ଅଦା ଚାଷ ବି କରୁଥିଲେ? ଅଦା ଚାଷ କରାହୁଏ। ଏବେ ବି ମାଛ ପୋଖରୀ 8-10ଟା ଅଛି। ଚାଷବାସରେ 20-25 ଏକର ମକା କରିଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ। କରିଥିଲୁ, ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ପାଖାପାଖି 400-500 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିହନକୁ ଦେଇଛୁ। ପଇସା ଭଲ ପଇସା ପାଉଛୁ। ତା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଆମର। ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଷ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଚାଷୁଥିଲି। ଜୟପୁର ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଅକେଜନଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି, ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ହେଲା ମୋ ପରିବାର। ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିଶିକିରି ଅଛୁ। କେତେ ଭାଇ ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4 ଭାଇ ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢା ପଢି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଗୋଟେ ପୁରା ପରିବାରରେ କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ତ ସବୁବେଳେ 20-25 ଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ 20-25। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କେବେ ହୁଏନି? ଏଇ ଆମ ମାଇକିନା ମାନେ ଆମର ବୋଉ ପିଲାମାନେ କେବେ କାହା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ସହିତ ମୋ ଦାଦା, ଇଭେନ୍ ତ ମୋ ଦାଦା ଦାଦେଇ ବୋଉ ମାନେ ବି ସବୁ ଗୋଟେ ପରିବାର। ଗୋଟେ ଘରେ ରହିବେ, ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ଗୋଟେ ଘର। ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାକୁ। ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ? ହଁ ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଛାଡ଼, ସେ ବିଷୟ କହିଲେ ଗାଳି କରୁଛି ମୋ, ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କହୁଛ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯିବିନି। ମୁଁ ଲାଜ ଲାଗୁନି, ବୟସ ହେଲାଣି, ଆଉ କହୁଛ ସେ କଥା। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ? ରୁହ, ତମେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଯାଅନି, ସେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହବ। ମୋ ବୋଉ ପିଲା ଆଇଲାଣି ଆଉ। ସେଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଃସାହସିକ କାମ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ବନ୍ଧୁ, ଭଲ ପାଏ। ଛାଡ଼, ସେ ପାଠଟା ଆଉ କାହିଁକି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ କର୍ଣ୍ଣେସ। ବଡ ଭଲ। ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନା ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି? କମାଣ୍ଡ କାହା ହାତରେ? ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣିଆଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେନି ବୋଲିକିରି ଗାଳି ଶୁଣେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶୁଣେ, ଗାଳି ଶୁଣେ। ବୋଲେ ଏମିତି ଘରୋଇ ବିଷୟ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରକୃତି ଖରାପ ଅଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି? କି ପ୍ରକୃତି ଆପଣ ଖରାପ? ମୁଁ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ବସିଯିବି, ଖାଇଦେବି, କୋଉଠି ସିଟରେ ଟାଣି ଦେଇଥିବି, ଏତେ ସବୁ ଆସେ। ସେଇ ହିସାବରେ ମତେ ଗାଳି ଫାଳି କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରେ ନ ଜାଣିଲା କାନୁନ ପକେଇ ଶୋଇପଡେ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି କେବେ? ନାଇଁ, କଣ ଆମକୁ ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ କଣ ନ ଦେଇଛି? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାକିରିରୁ 5 ଥର ଲେଖା MLA ହେଲେଣି। ଆଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ କଣ ନ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ମାଇକିନା ଲାଗିବ? ତାର ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି କନଷ୍ଟେବଲ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଜଣେ ପୁରୁଣା ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ, କନଷ୍ଟେବଲଟା ଇଏ କଣ କହିବ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? କାହିଁ ଖରାପ ଲାଗିବ? କଣ ବି ଲାଗିବ? ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ କହିଥିଲେ ତ, ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ରବେ
ବୋଲି କହିଲା କନଷ୍ଟେବଳ ରହ ବୋଲି ମୁଁ ଖରାପ ଭାବିନି ତ କେହି ଭାବନ୍ତି ଛି ଆରେ ଆମ କନଷ୍ଟେବଳ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ କ'ଣ ନୂଆ କଥା ନା ମୋର ଭିକାରୀ ନା କ'ଣ ମୁଁ ପୁରା ଆଇ ଏମ୍ ଦି ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆସୋସିଏସନ ମୁଁ ପୋଲିସ ସଂଘର ଆପଣ ସଂଘ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ପୋଲିସ ଚାକିରି କଲେ ମୁଁ 21 ବର୍ଷ କଲି 21 ବର୍ଷ ତା ଭିତରେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 75% ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଥିବି ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଡିସମିସ୍ ହେଇଗଲି ଚାକିରିରୁ ଡିସମିସ୍ ହେଇଗଲେ ହଁ ଆର୍ଟିକଲ 311 ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆର୍ଟିକଲ 311 ଯଦି ଭାରତ ସେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏକି କେସ୍ରେ ଜିତିଲି ଆର୍ଟିକଲ 311 କେହି ଜିତି ନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ ଡିସମିସ୍ ହେଉଥିଲେ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ କନଷ୍ଟେବଳ ହାମଲାର ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବିଫାବ କରୁଛୁ ନ ଶୁଣିଲେ କି ଆମ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟେବଳ ଚାକିରି କଲି ମୁଁ ଅର୍ଡରଲି ଥିଲି ସେଇଠୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଅର୍ଡରଲି ଥିଲେ ଆପଣ ମତେ ଅର୍ଡରଲି ପଠେଇଲେ ବାମୁଣ ଲୋକ ଗଲି ଆମ ଗୋଟେ ଅଫିସର ପାଖରେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୋ ଘରେ ଯୋଡ଼େ ରାନ୍ଧାରୀ ଥାନ୍ତି ଏତରକୁ ଆମ ଘରେ ମୋ ବାପା ଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ଅର୍ଡରଲି ହ ମତେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ ସେଇଠୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଉଠୁ ମାରପିଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ଯାଇଥିଲୁ ଅର୍ଡରଲି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କ'ଣ ଗଲା ମୁଁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆପଣ ବାମୁଣ ପିଲା କିଏ ବୋଲି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ରାନ୍ଧିବାଟା ବି ଶିଖିନଥିଲି ବହୁତ ଇତିହାସ ଅଛି ପୋଲିସ ତାପରେ ଆପଣ କାମ କଲେନି ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଅଫିସର ଦେଖିଲେ ଇଏ ଭଲ ଘର ପିଲା ବୁଲେଟ ଧରିକି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବୁଲେଟ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପାଖରେ ଥିଲା ତ ଇଏ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବା ଯୋଉ କଥାଟା ଏବେ ବି ତ ଅଛି ଆପଣ କି ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ ନୀଳବଣ୍ଠ ରାଉତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡିଜି ଫିଜି ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ମିଟିଂ ହେଲା ଅର୍ଡରଲି ଉଠିଗଲା କନଷ୍ଟେବଳ ହେଲା ଅର୍ଡରଲି ରହିବେ ନାହିଁ ଏବେ ତ ଅଛି ଏବେ ହୋମଗାର୍ଡ ମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ହୋମଗାର୍ଡକୁ ମାନେ ଅର୍ଡରଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ସେ କାମ କରିବେ ଅଫିସର ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କଲୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ ଆମେ ଆସୋସିଏସନ ତିଆରି କଲୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫାନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ପରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଜଣ ଜଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ପାଖରେ 10, 15, 20, 30 କନଷ୍ଟେବଳ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନଷ୍ଟେବଳ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଡରଲି ହେଇପାରିବ କନଷ୍ଟେବଳ ଆଉ ଅର୍ଡରଲି ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ବି କହୁଛି ଯୋଉ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଲା ହଁ ଏଇ କନଷ୍ଟେବଳ ମାନେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ଟେରିକେଟ୍ ହେଲା କଟନ ନାହିଁ କଟନ ବି ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଇତିହାସ ଲେଖୁଛି ସଂଘର ସଭାପତି ବନିଥିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଫିସର ମାନେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗିଛି ନା ବାଘ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର କହିଲେ ମତେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସେ ୟୁନିୟନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ ଆମ ଆସୋସିଏସନର ମୋ ସାଙ୍ଗେ 4-5 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ମନେ ଅଛି ମୋର କହିଲେ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ଡିଜେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ପୁରିଲି ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଆଡିସନାଲ ଡିଜି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ପୁରିଲି ହୁ ଆର୍ ୟୁ ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲି चेयर झिकली बसली देखो वाहिनीपति हम ऐसा डीजी नहीं है जो कि वाहिनीपति चश्मा पहन कर आएगा ठक ठक आवाज करेगा उसका फांस ना निकल जाएगा बोली कहले बोले मिस्टर डीजी हम ऐसा सिपाही नहीं है जो डीजी का लाल देख धमकाने से हम डर जाएगा हम फौज में उठेंगे ठाई के ना मारेंगे बाड़ी दिलो झिक दिली झिकी दिले माने मार दिले चापड़ा हाँ झिकली आओ अच्छा तापरे सडन मोर ओएसए भाई मन तळे थिले हाँ मते उडिया गाड़ी करी करी ये कले से कले बोली करी आवाज दे करी 200-300 लोग गलु थाना रे एफआईआर दलु डीजी गना रे बिजू पटनायक चीफ मिनिस्टर ऑल पार्टी सब ढकला पेपर पेपर बाहला समाज सब आज्ञा थिले धन्यवाद ये परिस्थिति रे हमें बहुत स्ट्रगल कर तो अपन पुणी राजनीति को किए आणला
मत एक्चुअली जानकी बाबू आनले देखिले ये गोटे साधारण कॉन्स्टेबल नुहे कोठी देखले जानकी बाबू आपन को जानकी बाबू प्रथमे मोर तांको सहित मुलाकात होइतिला गुणपुर रे आपण ड्यूटी रे थले नाइ नाइ हाँ। मु चाकरी नथिली सस्पेंड नहीं बोलथिले सेती बेले तांको धोती फती मु झिकी कि नैथिली जानकी बाबू को धोती आपण टाणी देले काहे की नियुक्ति से समय से पुलिस यूनियन पाई ए पाई विभिन्न कथा थिला सुडो आपण को पुणी आनी की टिकट काहे देले तापर से गोटे परिस्थिति से मत सहित कथबार्ता हेले बहुत भल पाई मु पुलिस पेटेंट हेली जानकी बाबू जड़े लोक छिड़ा आइतिले ताको घरे पेटेंट हेली हबीबुल्ला खान स्वर्गीय हबीबुल्ला खान मत नहीं जानकी बाबू मिसेले जानकी तुम संगे रहू करे बदमाशी करबन तो ना आएगा कमिटमेंट लोक बदमाशी कर मोर पुलिस काम धाम टे करदेवे जिते जहाँ कही पुलिस सिपाही हवलदार आपण को तापर टिकट देले माने आज जानकी थे मोर मोर परिस्थिति भल था मत भल भाव चिन्ह नरसिंह मिश्र मत भल भाव चिन्ह सी जो अपोजिशन लीडर आज विभिन्न समय विभिन्न लोक आम समस्त सहित आडजस्ट काम कर से आपण को भितर आविष्कार कले ये नेता ही परियो हाँ एटा जानकी बाबू चिन्ह पारले नहीं मते लुलु महापात्र जानकी बाबू एमाने मत जबरदस्त कले कोरापुट एनएससी रे चेयरमैन हवा पाए मु कहली मत के वोट देबेनी मु बहुत मारपीट करछि ये करछि मत के वोट देबेनी मु हेबेनी मु रांद पारेबेनी मिछ सत लट पट मु कहि पारेबेनी खोला लोक खोली देबी कोठे कोन कहिथिले के देइथियो चाणा पैसा ता नार कहि देइथिला म चाणा बोली कहि देबी खबर ना तू पारिबू ना आगे बोलिक आम कोणार्क मीटिंग होता कालिया जानकी मो लुलु महापात्र जानकी बाबू गाड़ी जाइए से बहुत बुझेले आयला लुलु भी मत बहुत बुझेला कालिया लुलु तो ना जानकी बाबू ना कालिया अच्छे जानकी पट्टनायक ता ना भी कालिया जानकी मु राजी हेलिनी पॉलिटिक्स को जीविनी बोली तापरे जे चेयरमैन एमती गोटे सिचुएशन क्रिएट है जानकी बाबू कहली मु राजनीतिक आसबी बोले बहुत गाड़ी कले चेयरमैन नहीं टिकेट नहीं बदमाश बेकार कथा गुड़ा कह ठीक अच्छे मुझे गोटे मीटिंग कर मत कहले 2000 लोक जमा करे मुझे 2000 लोक किए आस मुंडा से मो बो को फोन कले मो बो सब एरेंजमेंट कर आरम्भ जानकी घरे आम प्रसाद सेवन आम घर तो प्रसाद हुए आइंस फैंस आम घर हुए से आपनकर पॉलिटिकल एंट्री हला और फर्स्ट एमएलए आपण हेले जे कोरापुट रे 2000 मसिया रे मते 95 रे टिकट मो पे फाइनल थिला गिरधारी गमांग एमन अन्य मन सब विरोध कले करे पहले मते कहले तू कांग्रेस छाड़बुनी ना मु काहे कांग्रेस छाड़ब रहिछ नेक्स्ट मते देइथिले गिरधारी गमांग से तो तांका संगे भी भलो आपण करे हां अरे गिरधारी जन भद्र लोक तो जीवन आपण कोन सिखेला मो जीवन मते शिखी जे मृत्यु ही सत्य परिवार गोटे संपत्ति आ सब मिथ्या आठरु भई आउ भलो मूल्यवान शब्द बोधे आउ किछि नाही मृत्यु होची सत्य परिवार होची संपत्ति बहुत धन्यवाद श्री ताराबाई नमस्कार आज रे पॉडकास्ट रे भाग लेथिला।